केबे एमिति हेइछि कि जणे टारो रीडर कि ज्योतिषंक पाखकु जाइछन्ति आउ जो उत्तरे मिळेला सेथिरे मनटा पूरा खटा हेगला। हुएत भूलटा कार्ड किंबा ग्रहमानंकर नथिला, भूलटा थिला आमे पचारिथिबा प्रश्नरे। आसन्तु आजि सेही रहस्यकु खोलिबा आउ देखिबा केमिति गोटे छोटिया किंतु सठिक प्रश्न ज्ञानर पूरा दुनियाकु खोली देई पारे। ए गोटिए लाइनरे ही पूरा काहानी लुचि रहिछे। भाबी देखन्तु त जणे किए पचारुछन्ति मोते चाकरीटा मिलिबो कि नाही, किंतु तांको मन भितरे प्रकृत प्रश्नटा हेउछि मो क्यारियररे एमिति अटकी गला भଳି काहींकी अनुभव करुछि। देखिले तो फरकटा, गोटे उपर प्रश्न आउ गोटे भितरर प्रकृत प्रश्न, आउ एइठु ही सबु द्वन्द्व आरंभ हुए। गोटे प्रश्नर शक्तिकु केबे भी कम भाबिबानी। जानिछन्ति एटा ठीक गोटे कैमरा लेंस भଳି, जदि लेंसटा ठीक जगारे फोकस कला ताले फोटो पूरा स्पष्ट आसिबो, आउ जदि फोकस एपट सेपट हैला ताले सबु झापसा। ठीक सेमिति गोटे भलो प्रश्न आम समस्या उपरे सीधा फोकस करे आउ स्पष्टता आणे, किंतु गोटे दुर्बल प्रश्न जिनिसटाकु आहुरी जटिल करिदिए। तेणु मने रखिबार कथा हैला, जेमितिका प्रश्न ठीक सेमितिका उत्तर। जदि आमे एक झापसा अस्पष्ट प्रश्न पचारिबा तेबे उत्तर भी सेमिति झापसा ही मिलिबो। किंतु जेतेबेले आमे टिके साहस करी गोटे स्पष्ट निर्दिष्ट आउ सत प्रश्न पचारू, सेतेबेले टारो कार्ड हेउ कि आम जातक सेमाने केवल भविष्यवाणी नुहे बरं प्रकृत मार्गदर्शन दियंती। अच्छा, तेबे आमे समस्ते भूल करू केउठी? गोटे भलो प्रश्न केमिति पचारिबा सेइटा जानिबा आगरु आसन्तु सेई तीनिटा साधारण जाल विषୟରେ जानिबा जोथरे आमे प्रायतः फसी जाऊ। देखिबे हुए तो आमे निजकु एथुरु को गोटी करे चिनी परिबा। प्रथम जालटा हैला हाँ ना प्रश्न। एई प्रश्न गोटे सीधा सरल उत्तर मागे, किंतु जीवनटा कौन सतरे सेटे सरल? ठीक ना? टारो किंबा ज्योतिष आमको बाट देखैबा पाई अछंती, आमो पाई निष्पत्ति नेबाकु नुहे। जेतेबेले आमे हाँ किंबा नारे उत्तर मागो, आमे आगोकु बढ़िबार आउ सबु संभावनार द्वार बंद करि दियो, प्रकृत ज्ञानरो निजको दूरेई दियो। मु कण चाकरीटी पाइबी? एइटा हैला सबुडु कमन हाँ ना प्रश्न। एबे भाबन्तु तो एई प्रश्नटा केमिति आमको गोटे छोट बैग्स भितरे बांधी देउछि। आम ध्यानटा केवल फलाफल उपरे रहुछि, किंतु सेठी पहुंचिबार बाट, आम भितरे थिबा दक्षता किंबा आगुकु आसिबाकु थिबा बाधा, एसबु विषयरे आलोचना करिबार कोनोसी सुजोग ही मिलुनी। आमर द्वितीय भूल हैला बहुत बेसी बड़ आउ अस्पष्ट प्रश्न पचारिबा। ए प्रश्नगुड़िक एते बड़ जे सेथियो कोनोसी कामरे लागुथिबा उत्तर मिलिबा असंभव। एमती भाबन्तु जेमती आमे गोटे विराट समुद्ररे बिना मानचित्ररे बाहरी पड़िछु। कुआडे जीवा, कोउटी पहुंचिबा किछि ठिकणा नाही। उदाहरण हैला मो भविष्यतरे कोन अछि? अरे बाबा, एते बड़ प्रश्न को भविष्यत? प्रेम, क्यारियर, स्वास्थ्य कोउटा? एमती प्रश्नर उत्तर कोन मिलिबा? बस से साधारण कथा आपणको जीवनरे परिवर्तन आसिबाकु जाउछि। अरे सेइटा तो समस्तक जीवनरे आसे, एथिरे कोनोसी निर्दिष्ट दिग मिले नाही। तृतीय आउ सबुठु बड़ भूल हेउछि निज जीवनर रिमोट कंट्रोलटाकु अन्य हातकु टेकिदेबा। एमिति प्रश्न पचारि आमे निजकु गोटे निष्क्रिय दर्शक बनै देउ, जेमिति आम जीवनटा आउ किए चलुछि। आमे निज भूमिकाकु पूरापूरी भूली जाई अन्य मानकर काम किंबा भाग्य उपरे ध्यान देउ। से मो विषୟରେ कोन भाबुछि? देखि पारुचंती तो एथिरे समस्याटा कोठी? एठी फोकसटा पूरापूरी भूल जगारे। आमे आम शक्तिकु आउ जणको हातकु दे देउछे। आमे कोन काहा मन भितरे पसि पारिबा? ना, सेडा आम नियंत्रण बाहारे। एहा बदଳରେ प्रश्नटा निज विषୟରେ हेबा दरकार, जेमिति कि मु ए संपर्करे एते असुरक्षित काहींकी अनुभव करुछि। ठीक अछि, तेबे एते सबु कोन करिबानी विषୟରେ जानिबा परे मुख्य प्रश्न हैला गोटे भलो प्रश्न प्रकृତରେ देखिबाकु केमिति। आसन्तु एबे सेई शक्तिशाली प्रश्नर गठनकु बुझिबा जहा सतरे आम पाई सठिक मार्गदर्शनर द्वार खोली पारिबो। गोटे शक्तिशाली प्रश्नर मुख्यतः 5टी गुण थाए। प्रथमतः एहा व्यक्तिगत हेबा दरकार, माने मु किंबा मोर उपरे फोकस करिबा उचित। द्वितीयरे एहा निर्दिष्ट हेबो, किंतु उत्तर पाई खोला रहिबो। तृतीयरे एहा आमको चिंता करिबाकु बाध्य करिबो, कोनोसी फाइनल निष्पत्ति देबा पाई नुहे। चतुर्थरे एहा मनरु आसिबा दरकार, प्रकृत जिज्ञासारु। आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण एहा आम निज शक्तिकु आम हातकु फेराई आनिबा उचित। जानिछन्ति भल प्रश्न सबुबेले प्राय एमिति किछि शब्दरु आरंभ हुए। मोते ए विषୟରେ कोन बुझिबार अछि, किंबा
ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କେମିତି କରିପାରିବି କିମ୍ବା କୋଉ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ଅଟକାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଧ୍ୟାନକୁ ବାହାରୁ ଦୁନିଆରୁ ଆଣି ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ନିଜ କାହାଣୀର ଦର୍ଶକ ନୁହେଁ ବରଂ ନାୟକ ବନାଏ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଖୋଜିବା କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ କାମକେଟା ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେ କେହି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାର ମାତ୍ର 4ଟା ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେନ୍ ଡମ୍ପ। ମନରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଭୟ, ଆଶା, ଚିନ୍ତା, ସବୁକିଛି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ନ ଭାବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଲେଖା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ସେଇ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଶେଷରେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସହ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖୋଜୁଛି? ବହୁତ ଥିଓରି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ୍ ଭୁଲ। ଏହା ବଦଳରେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ମୋର ଏତେ ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ମୋତେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଦେଖିଲେ ତ ଫରକଟା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତର ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମକୁ ନିଜ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ସଫଳତା ବିଷୟରେ। ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କ'ଣ ସଫଳ ହେବି? ଏଟା ବହୁତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହାର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅଭ୍ୟାସ ସଫଳତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋତେ କେଉଁଠି ନିଜର ଶକ୍ତି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏଠି ଫୋକସ୍ଟା ଫଳାଫଳରୁ ହଟିଯାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଆତ୍ମସଚେତନତା ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କେବେ ପ୍ରେମ ପାଇବି? ଏଇଟା କେବଳ ସମୟ ବିଷୟରେ? ଏହା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ମୋ ଜାତକ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ଢାଞ୍ଚା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହା ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆଉ ଶେଷ ଉଦାହରଣ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟ? ସିଧା ହଁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ବଦଳରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଜାତକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ଚଳନ ମୋର ରିସ୍କ ନେବା କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାବେଳେ ମୋତେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର? ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ରଣନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ସବୁଠୁ ଗଭୀର କଥା ପାଖରେ। କାରଣ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କେବଳ ଗୋଟେ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତରର ଏକ ଅଂଶ। ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥାଉ। ସେଇ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଅନ୍ୱେଷଣର ଯାତ୍ରା। ଗୋଟେ ସତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ସତର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛୁ। ଟ୍ୟାରୋ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇନା ଭଳି। ଆମେ ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବି ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ମନର ସବୁଠୁ ଗଭୀର କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାକୁ ଖୋଜିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ।